ka jay balay idi Lunes, alas 5 agsa pa malagip po. Kunang kanyak nung mabalinak nga agluto, igado panghandam ti birthday. Daytoy laok na kagatangin, sibuyas, bawang, paminta, ken gisantes, nayunam ti bell pepper ken karne. Siyempre haan mo alip-lipatan silyasi, pangsungrod, kenakluta, pangkiwalda, daytalang, jay rekado na. Ran ka jay palengke kagatangin, kasigurado adain talutugin. Igado na miskon, igado kaya dakan nga isupon. Ikabil mo day tasilyasid itadalikan, tairugitan nga lutuin to'y igado. Taamok met lang isut or orayem, makita ko nga minday takatay mo. Amok met lang nga paborito, amok met lang adata bulsam. Extra supot para dito'y ikado, numalpas amangan ket aki supot kamanin. Baday ta aguma akasta, adu pa'y bisita. Ran ka jay kusinain kasiripin, nung adda pa'y banabati nga igado. Igado